है ना, क्या करें फिर हम, ये सवाल हम करेंगे और हम बम्बास्टी के लिए आवाज उठाएंगे। बम्बास्टी साहब के साथ ज्यादती हुई है, खलीफा साहब ने ज्यादती की है, ये जोर दिए उठाओ, जोर लाओ। मैं कह रहा जी खलीफा वास्ते हुक्म फिर जो हुक्म दवे कि 6 दुकानां ने बम्बास्टिक दियां अब्बा जी ने दित्तियां सन जमात नूं, ते जमात ने ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਲੀਫਾ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਲੀਫਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖਲੀਫਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ। ਜਾਂ ਖਲੀਫਾ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਬਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਲੀਆਂ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ बैनर लेके ना बैतुल बस रहना है, बम्बास्टिक की 6 दुकानों का कब्जा दो, बम्बास्टिक की 6 दुकानों का कब्जा वापस दो। उसके अब्बू जी बाहर खड़े हैं, जन्नत के फजीलत नहीं मिल रही उनको, चंदा दे दे के मर गए बेचारे, वसीयत भी कर गए, सब कुछ हो गया, फिर भी जन्नत के बाहर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि 6 दुकानों पर मरज़ई ने कब्जा किया हुआ है और बम्बास्टिक बेचारा तरले डाल रहा है कि 2 टाइम की रोटी से कुत्ता रखे होंगे ना, कुत्ता ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰਦਾ 200 ਯੂਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਹੈ? ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। 250 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਔਕਾਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ 250 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਤੇ ਐਸੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਬਸ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਸੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਐਸੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋਕੇ ਚ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਉਹ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਥੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵੰਡਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਥੁੱਕ ਚ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਜ਼ਮੀ ਖਲੀਫਾ की बात कर रहा है, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। इन्होंने अपने 4 खलीफे ट्रक के थल्ले दे के मारे ने। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦੱਸ अपने ट्रक के नीचे दे के मारे। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਉਸ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ 200 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਮਰਜ਼ਈ 200 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਈ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ कि भाई मेहरबानी करो, भाई मेहरबानी करो ते मेरे अब्बा जी दी जेहड़ी कब्र दे बाहर खलोते हुए ने, क्योंकि उन्हां दा मसला MSR साहब देखो, एक बंदे ने बड़ी ज्यादती हुई है, 6 दुकानां ते एक अहमदी ने कब्जा कर लिया। हुण ओहदे अब्बा जी दी वसीयत सी कि एहदा किराया या एह दुकानां जमात नूं दित्तियां जाण। हुण ओह अब्बा जी खलोते ने जन्नत दे बाहर, क्योंकि दुकानां दा ना किराया मिलदा पिया वे जमात नूं, ना दुकानां मिलियां ने। हुण ਇਹ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਸੌਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਪਰਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦੀ? ਸਾਰੇ ਐਮ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ? साहब साड़ी भी एक सुन लो ना, आगे खातों से सुनाई ना, साड़ी भी सुन लो एक। जी जी पहले तुसी साडे खिलाफ बक करदे हो और सहाबा दे खिलाफ भौंकण लग पे हो।
रसूल अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने अज़ल विच हर दिल नूं वेख्या ते मेरे सहाबा दे दिल तो बद के उन्हें कोई पाकीज़ा दिल नहीं पाया। पलीतो अस्याद दिल वाले हो तुसी सहाबा नूं पै गए हो और धड़ धड़ कुत्ते हो मालका नूं पै गए हो। सुभान अल्लाह बात ਇਹ ਹੋਸਟ ਨਾ ਮੋਜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਪਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਪਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਪਿਆ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं साईं साहब बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ बस ठीक है मतलब हो गए ने ताने मैंने काफी हो नहीं नहीं उसे बोलन दो बेचारा बड़ा तड़के है बोलन दो मैंने हो गए बेचारा छोटा जिन्ना काका सिर्फ 42 साल का कहता है मैं छोटा सा एक काका हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े दुकाना मेरिया ने सूबे खोती दे के लेकर मैं आ रही जिवे मैं दी भैन दा हक मैर मार दिता यही लगदा जिवे दी भैन दा हक मैर मैं खा गया ओ मेरी भैन नु हक मैर नहीं मिलेगा ओए दुकाना छड़ दे ओए ओ नहीं काका हजरत इमाम हुसैन ने भी नहीं इन्ना हक मैर दिता जिन्ना मैं देंगा भी करना कर मेरी चैनी पसली है डोंट वरी लांती जिया ये भी पता नहीं कित्थों आ जांदे ने ना बोलना आंदा तोतले मोतले तोते शोते आ जांदे ने दुकाना दुकाने दुकाने और कोई भी चीज अभी इनकी हालत ये हो गई है खुदा ताला के फजल से ये खुदा ताला का एक बहुत बड़ा मौज है कि दलाइल में तो ये शिकस्त नहीं दे सके जमात अहमदिया को कहीं भी ये हार गए हैं कि कुरान और हदीस इनको ठोकरे मारती है हर जगह पे और खुदा के मसीह को सच्चा साबित करती है और खुदा के खलीफों को सच्चा साबित करती है। अभी ये आ गया छोटे छोटे टोटकों पे और बम्बास्टिक ने ये कह दिया और 600 यूरो हार गए और फलानी तला तो फलाने पास बंदा तिलक पे है फलाने दी लत टूट गई है फलाने दा नक पे वगदा है। अभी इन चीजों पे आ गया और लानत है तुम पे पिछले 50 साल से तुमने जोर लगा दिया। सुनो के जिंदा खुदा वो खुदा नहीं जिसमें हमेशा आदते कुदरत नुमा नहीं। लोगों सुनो के जिंदा खुदा वो खुदा नहीं जिसमें हमेशा आदते कुदरत नुमा नहीं। क्या जिंदगी का ज़ौक़ अगर वो नहीं मिला क्या जिंदगी का ज़ौक़ अगर वो नहीं मिला लानत है ऐसे जीने पे गरू से है जुदा लानत है ऐसे जीने पे गरू से है जुदा उस रुख को देखना ही तो है असल मुद्दा
تو ہے اصل دعا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمان والے یہ نسخہ بھی آزما، اے آزمان والے یہ نسخہ بھی آزما، ان کے لیے تو بس ہے خدا کا یہی نشان، ان کے لیے تو بس ہے خدا کا یہی نشان، یعنی وہ فضل اس کے جو مجھ پر ہے ہر زمان، یعنی وہ فضل اس کے جو مجھ پر ہے ہر زمان، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا۔ جی ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈਂ? ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਰੀਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛਡਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਅੰਬੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ क्या सारे हुक्मरान ही रहे ने? मौलवी साहेब आप इस चीज को देखें कि यही तो फितना और फसाद था, ऐसे इसी किस्म के लोग थे जिसकी वजह से जो 3 खुलफा की शहादत हुई हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की, वो इसी तरह के लानती थे
کہ اس وقت بھی موجود تھے جو کہتے تھے کہ خلیفہ کی، کوئی کہتا تھا میں نے بیعت کرنی ہے، کوئی کہتا تھا میں نے نہیں کرنی، مینو پیسے پوتے دیو، مجھے گورنر بناؤ، مجھے پیس آف پائی زیادہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم اور فضل ہے کہ ہم آخرین کی جماعت میں سے ہیں جن کے متعلق خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کامیاب رہیں گے اور قیامت تک یہ خلافت چلے گی خدا تعالیٰ کے فضل سے۔ اور یہی ہمارے خلفاء جو ہیں دعا کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خلافت احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ طریقے سے قیامت تک چلی جائے، اور جو غلطیاں اولین سے ہوئی ہیں وہ ہم آخرین میں نہ پیدا ہوں۔ ان کو تکلیف ہی کیا ہے؟ ان کے 2 اٹیک ہیں، ابھی یہ سارا کچھ کر بیٹھے ہیں، خلیفہ اور چندہ، اور ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ کسی براڈ پہ چلے جاؤ کیا ذکر ہو رہا ہوتا ہے؟ جی یہ تھوک والا شہد چاٹتے ہیں، یہ خلیفہ کی روٹی کھاتے ہو، لانتی ہو تم خلیفہ سے ببرکت ڈھونڈتے، اس کے ببرکت وجود سے جو کہ خلافت علی منہاج نبوہ تھا، تو آج اسلام کے 72 ٹکڑے نہ ہوتے کہ جو ہو گئے ہیں۔ وہ اسی لیے ہیں کہ جو تمہاری طرح منافقین مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت عمر کو شہید کیا، اور حضرت علی کی اور حضرت عائشہ کی جنگ کروائی، اور حضرت علی کی شہادت ہوئی، اور کلمینیٹنگ پوائنٹ تھا کربلا جہاں پہ نواسائے رسول کو تم لوگوں نے شہید کیا، اور جو تھیں اپنا جو نیک بیبیاں ان کی سروں سے تم نے دوپٹے کھینچے۔ یہ تم جیسے ہی لانتی تھے جو کہ ہمیشہ یہ مینیپولیٹ کرتے رہے، خلافت کی کیا ضرورت ہے، خلیفہ کیوں ہونا چاہیے، مجھے پردھان منتری بننا چاہیے۔ ہماری جماعت میں کوئی ایسی کوشش کرتا ہے اس کو نکال کے ہم باہر پھینکتے ہیں، گٹ لاس جیسے مکھن سے باہر نکالتے ہیں۔ ایک ہی ہے صرف وہ خوبصورت چہرہ جس کی طرف ہر کوئی دیکھتا ہے، السلام علیکم۔ بالکل صاحب آئے تھلے انہوں نے چک لیو، صاحب چک لیو تھلو۔ ایک وہ صرف خلیفہ وقت ہی ہے، ان میں تو یہ ہر کوئی آپس میں لڑ رہا ہے، اور خلافت پیدا تو کر کے دکھاؤ، بنا لو ایک خلیفہ 72 فرقے مل کے اس کے پیچھے لگ جاؤ، ایک ہاتھ پہ متفق ہو جاؤ، ہماری طرح کرو شخصیت پرستی اگر کر سکتے ہو۔ اسلام کو اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے، آؤ دو چندہ اس کو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی دیکھیں کہ کیا تم کر سکتے ہو، جاؤ۔ صاحب آئے انہوں نے چک لو تھلو۔ یار تم تو ایک گلی میں کیا ٹک ٹاک میں 4 بندے تم متحد نہیں ہو یار، تمہارے نوٹس نہیں ملتے۔ عامر نذیر کو کبھی گالیاں پڑ رہی ہیں، کبھی پیر اسکانی کی ماں بہن ایک ہو رہی ہے، کبھی کسی کو گالیاں۔ آج ایک امے جو ہے وہ اتنی بڑی ننگی تلوار بن کے جماعت احمدیہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کا بیڑا غرق تم نے کر دیا۔ ایک عورت ذات ہے، کتنی گندی گلیز گالیاں اس کو نکال لیا۔ عورت کی عزت نہیں ہے تمہارے نظروں میں، حالانکہ اس کو جی باجی امے، جی بہنا امے، کیا بات ہے، کیا قادیانیوں کی منجی ٹھوک دیا۔ ابھی بیچاری کی اس کی شلوار تم نے گلی گلی میں ٹانگ دیا پکڑ کے، اس کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ہاں اس نے ان کا کتنا بھلا کیا ہے، اور ابھی وہ حرامزادہ نہیں ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو ملک کیا نام ہے، شوٹر ہے جو مانو کا ابو، شوٹر بھی مانے کے ابو بھی، اور ملک کیسر، نعوذ باللہ کتنی غلیظ بات ہے۔ کہتا ہے یہ مشکی کتی ہے، اللہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا وہ کتنے مسلمان ہے، وہ تو مشکی ہوئی کتی ہے۔ ایک عورت کی عزت دیکھو یار، کسی مذہب کی بھی عورت ہو، کوئی بھی ہو، ایک زبان میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے کہ شرم کرو، عورت ذات ہے، بال بچے دار ہے، قرآن پڑھی ہوئی ہے، ہمارے بہت بڑی مخالف ہے، لیکن ہم ایز اے عورت اس کی عزت اور رسپیکٹ کریں گے، کبھی بھی گالی نکالیں گے یا ایسی کلمات نہیں بولیں گے، جو مرضی وہ کہے کرے، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن عورت عورت ہوتی ہے، شرم کرو، ماں ہے، بہن ہے عورت۔ سارے جو اچھے تم لوگ کیا درخت پہ ہو گئے ہو، کوئی بھی عورت اسے گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے، اور تیری ماں دی، تیری گندی گندی غلاظت گالیاں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنے پاگل ہو چکے ہیں۔ اگر عورت میں یہ مشک نہ ہوتی تو شاید ملک کیسر پیدا ہی نہ ہوتا۔ عورت کی وہ مشک ضروری تھی جس کو یہ اب یہ بنا رہا ہے، مشکی کتی۔ گندے لوگ ہیں، گندے لوگ، گندے غلیظ۔ ابھی ان کے پاس باتیں یہی بچ گئی ہیں جی، بمباسٹک کی 6 دکانیں گواچ گئی ہیں
जी थूक वाला शहद खा लिया है, रेड कारपेट बिछा दिया है। ये कारपेट का कलर क्या है? रेड है। ये बारबी रेड है कि ये पिंक है? ये इस्लामी है कि गैर इस्लामी है? इनके खलीफा ने पग क्यों बंधी हुई है? सफेद क्यों है? काली क्यों नहीं है? कुल्ला तिलेदार है, क्यों तिलेदार है? वो इस तरीके से इन बातों से तुम्हारा ख्याल है कि तुम जमात अहमदिया को नीचे ले जाओगे और तबाह कर दोगे? हैं? और शर्म करो, ये खुदा की जमात है। इसने खत्म होना होता तो जुल्फकार अली भुट्टो और ज़िया ही काफी थे। ये नहीं हुआ। तुम टिटली बिटली जिनको अपने शायद बाप का भी नहीं पता, तुम आ गए हो टिकटॉक पे और माइक लगा के तो ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ जी ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਦਰ ਦੀ ਬਰੋੜ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ, ਫੇਰ 5 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਚਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। वो मेरे भाई बात ये है कि चाहे सलीम मीर साहब हो या नादिर साहब हो, उनकी ब्रॉड पे ट्रैफिक है, 400 बंदा जाता है, 500 बंदा सुनता है। आज माशाल्लाह 700 बंदा था जब वो हाँ। लड़की ने किया ना, ऐलान किया कि मैं जमात को कबूल करती हूँ, हाँ, तो आज 700 तक ब्रोड गई थी। इनको यही जो मरोड़ उठते हैं कि इनको ब्रोड यही तकलीफ है, इनको यही मसला है। 2 बंदों ने ऐलान किया, 2 बंदों ने, एक शहनशाह है, एक वो है बाजी। हाँ, और ये जो कहते हैं कि जमात अहमदिया में इस तरह के लोग हैं, और हमारी जमात में मेरे भाई जिसने इस तरह के गंदे गलीज और गैर शरई काम करने होते हैं, वो पहले जमात छोड़ता है, वो पहले मुसलमान होता है, वो कलमा पढ़ता है। चलो सैनी साहब पीछे तुर गए जे ब्रोड जा पैनी जे, कह लो जो कहना जे। वो हमारे पे पहले 4 हरफ डालता है, वो तुम में शामिल होता है, फिर सीधा जाता है मुजरा सुनता है, और सीधा तुम्हारी औकात वहां पे पता चलती है। ये था कि वो लुकमान साई नहीं है अपना जो अहमदी है, लुकमान साई, तो वो बात कर रहा था कि मुझे मसला है। मैंने कहा जमात आपकी बात सुनेगी, आप इतना ढंढोरा न पीटे, हम आपस में भाई भाई हैं, कोई थोड़े बहुत इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। जैसे कि मेरी 6 दुकानें हैं गोल बाजार में, और वो अंजुमन जमात अहमदिया को दी थी, और वो किराए पे चढ़ी थी, उसमें मेडिकल स्टोर थे, उसमें टेलर की शॉप थी और इस तरह थी। तो वो गैर अहमदियों को किराए पे बड़ी देर की उन्होंने पगड़ी लेके तो किसी अहमदी को दे दी, और उसके बाद अंजुमन के साथ झगड़ा चला, क्योंकि वो जमात अहमदिया के लिए वक्फ कर दी नहीं है दुकान। तो उनका झगड़ा चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा, हल हो जाएगा, लेकिन इट टेक्स टाइम। जमात जो है हमारी, उसकी कोई हुकूमत तो नहीं ना है, जाना तो हमने एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे जो गवर्नमेंट के लॉज के ऊपर ही हमने रिलाई करना होता है ना। अभी हमारे असीरान राय मौला इतनी इतनी देर अंदर हुए हैं, नहीं नहीं हमें चाहिए ही नहीं, वो तो हमारे, हाँ, वो जमात के नाम है। हाँ, हाँ, वो अल्लाह के नाम पे हैं। तो मैंने वैसे ही बात की, मैंने कहा हालांकि जमात अहमदिया की अपनी है, उनके नाम है, लेकिन वो असूलों को फॉलो करते हुए उन्होंने कोई सख्ती नहीं की, कुछ नहीं कहा, और वो एक नॉर्मल जो प्रॉपर चैनल के थ्रू केस चल रहा है तो चल रहा है। तो मैंने ऐसी बात की, ओ अहमदिया ने दुकान ले ली, और इनमें भी ऐसा होता है, ये अपने आप को समझते हैं कि मसीह मौद की एक बहुत बड़ी अच्छी दुकान जमात है, इनमें भी कब्जा ग्रुप है, और लानत है तुम्हारे पे, हम मारो। आ, यार इनको शर्म नहीं आती। हम वो कौम है, हम वो जमात है खुदा ताला के फजल से कि जो लाइनों में लग के चंदे देते हैं, कभी ईद पे, बकरीद पे, जलसा सलाना पे, ओ मेरा चंदा रहता है यार, ले रो, रसीदें काटने वाले 10-10 बैठे होते हैं। ये जज्बा कुर्बानी है हम में। हम वो आखरीन है जो खुदा ताला का ये वादा है हमारे साथ कि ये वो आखरीन है जो अव्वलीन से मिला दिए जाएंगे। उन्होंने तो अपनी जानें दी थी, हम माली कुर्बानी भी नहीं कर सकते, और वो माली कुर्बानी तो हमने देख यार, हम $100 चंदा देते हैं, खुदा हजारों के हिसाब से मल्टीप्लाई करके हमारे मुंह पे मारता है। हमें तो कभी कोई कमी नहीं हुई अल्लाह ताला के फजल से कि चंदा देने से हमें कमी हुई हो, तो भूखे मर गए हो यार। अल्लाह ताला इतनी बरकत डालता है, डबल ट्रिपल देता है।
दिन रात तरक्कियां अता फरमाता है खुदा, इतने फजल हैं और इतनी बरकतें हैं, और तुम बेशर्मो रुपए रुपए मांगते फिरते हो। भूख तुम्हारी चेहरों से नजर आती है, तुम्हारी मस्जिदें अंधेरी हो गई हैं, तुम चंदा नहीं दे सकते, टूटियों को तुमने ताले लगाए हुए हैं और बल्बों को तुमने ताले लगाए हैं, और जूतों को तुम नमाज पढ़ने जाते हो तो उसको ताले लगा के जाते हो। ये तुम्हारा हाल है। और ये जिस औरत को ये कह रहा था मुश्की, नाउजुबिल्ला जो भी लफ्ज इसने इस्तेमाल किया जिस औरत को, उससे इनका सबसे बड़ा जो मौलवी इधर टिकटॉक का ज़िया रसूल, उससे मोबाइल फोन मांग रहा था। हाँ, अपनी औकात ये है इनकी, ये औकात है इनकी। और उस औरत ने जब फोन नहीं दिया तो उसको अब ये कहते हैं मुश्की कुत्ती है या नाउजुबिल्ला, मैं तो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करता, और ये इसको कह रहे हैं। ये सारे ही उसके करजइया यार, जो इरफान बर्क नहीं है प्रोफेसर, उसको उसने 95 लाख रुपए की गड्डी लेके दी। उसने कहा कि 69 की ले लो, कहते नहीं नहीं ये गाड़ी हल्की है, मुझे जो पसंद आई है वो 95 लाख की है, मैंने वो लेनी है। क्या बात है भले। उसने कहा कि आप खिदमत करते हैं, आपने कई कादियानियों को मिस्टर बासी साहब, सैयद जफरुल्लाह साहब फिर आए जे बुला लो। सैयद जफरुल्लाह साहब ने कोई यार 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੀ ਉਧਰ ਤੇ ਕਰੀ ਉਧਰ। यार इनको तड़प ये है कि इनकी हार हो चुकी है, इनको नींद नहीं ना आती। हाँ। यकीन करें सारी रात ही ये काम है इनका। इधर बार अंदर बार, और रोको मर्जियों को। ये जब भी टिकटॉक ऑन करके हसद में जलते हैं, आगे जाके दोजख में जलेंगे। हाँ, जो हसद में जलता है ना, वो इसी तरह ही ये इनको हसद है, हसद। ये बेचारे दिन रात इस फिक्र में हो, किसी तरीके से रोको और इनकी बातें ना कानों में पड़े। और इन्होंने 50 साल पहले 74 की असेंबली में हमारी किताबें बंद करके, हमारी तबलीग बंद करके, ब्लैकआउट करके वन वे ट्रैफिक चलाई कि अभी तो। लेकिन उस खुदा का फजल देखो कि इमाम मेहदी के जमाने में इंटरनेट भी आ गया, सोशल मीडिया भी आ गया, वो अपना डिश एंटीना भी आ गया, ये रोक नहीं सके। लो ले लो अपना कानून, जो कि तुम्हारे अपने मुल्क की बाउंड्रीज में भी एप्लीकेबल नहीं है। एमटीए पूरी दुनिया सुनती है, वीपीएन लगा के लोग देखते हैं वहां पे पाकिस्तान में। जाओ रोक लो मसीह मौत की तबलीग को, अगर रोक सकते हो। हमारी किताबें नहीं पढ़ेंगे, मुसलमानों के इश्तिकाक मजरू होता है। मिर्जा साहब की किताबें पढ़ के दिन रात तुम्हारा मौलवी पढ़ता है और अपनी छातियां पीटता है। हमने डाल दिया इंटरनेट पे, जाओ निकालो क्या गलती है, निकालो अपने बाबों की किताबें, कंपेयर करो मेरे मसीह मौत के रूहानी खजाइन को। कितना गंद है तुम्हारी बाबों ने, जो गंद बोला हुआ है, गलाजत, जिसको सफाई करने खुदा ताला ने अपने मसीह मौत को भेजा, और वो सफाई इस्लाम की कर रहे हैं। और जो हकीकी इस्लाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका खूबसूरत चेहरा पूरी दुनिया को हम दिखा रहे हैं। तुम तो सिर्फ गाली बाज हो। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। वो प्यारा नबी इस दुनिया में आया तुम्हें इंसान बनाने, तुम्हें बताया कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। तुम हर वक्त मरते ही रहते हो। तुमने वेलने में अपना सिर दिया हुआ बगैर वजह से, कुत्ते की मौत मरने के लिए। वो नबी आया था इंसान साजी करने के लिए, तुम्हें इंसान बनाने के लिए, तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारा हकीकी मुकाम क्या इंसान होने के लिए। देखो मैं खातमुन नबीन, खातमुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, एक कामिल इंसान हूँ जो कि तुम में से ही पैदा किया खुदा ने। ये है इंसान की मिराज, यहाँ तक तुम पहुंच सकते हो। एक अंदर जी मैं खुरक ज़दा कुत्ता हूँ, मैं खोता हूँ, मैं लानती हूँ, मैं मलापू हूँ, मैं गंडोया हूँ। अब फिटे मुंह ऐसी पैदाइश पे इनकी फिटे मुंह। और मिस्टर बम्बास्टिक साहब, वो प्यारा रसूल जिसने उसामा बिन जैद को कह दिया कि तुमने क्या उसका सीना चीर के देख लिया था, और क़यामत के दिन अगर खुदा ताला सवाल करेगा ना तो इस बंदे का जिसको तुमने कत्ल कर दिया, और हालांकि उसने कलमा पढ़ लिया था, तो उसके जवाब दे तुम होगे खुद, मैं नहीं होऊंगा। और ये लोगों पे उसकी शक्ल देख के फतवे लगाते हैं कि ये इसने जनाब गुस्ताखी की है, वाजिबुल कत्ल है, और ये और वो है। और उस प्यारे नबी की सुन्नत तो पढ़ लो कि उसने क्या क्या किया था। कहते हैं कि रसूलुल्लाह का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया और कहा कि बताओ कि अगर ये कलमा तेरे खिलाफ गवाही देगा क़यामत वाले दिन, तो तेरा क्या हाल होगा। अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल जो बदतरीन मुनाफिक था, रसूलुल्लाह को पता था, तमाम सहाबा को पता था। उसके बेटे ने कहा या रसूलुल्लाह मुझे हुक्म दे, मैं अपने बाप का सर काट के लाता हूँ। कहा नहीं, तेरा बाप है। उसके लिए दुआ की, उसके बख्शीश के लिए। उसका जनाजा पढ़ने गए,
उसको कुर्ता दिया उसको दफनाने के लिए। हजरत उमर रास्ते में खड़े हुए, कहा उमर रास्ते से हट जाओ, मुझे खुदा ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। मैं 100 दफा उसके लिए दुआ करूंगा, और अगर खुदा ना कबूल करेगा तो मैं 101 दफा करूंगा उसकी बख्शीश के लिए दुआ। ये मुकाम था उस प्यारे रसूल। ये गालियां निकाल के उस रसूल की नामूस की हिफाजत कर रहे हैं। फिड़े मुंह तुम्हारे गाली बाजो, फिड़े मुंह तुम्हारे। हजरत मसीह मौदूद का जी नाम नहीं हमने लेना जी, मुझे शर्म आती है। गुलाम अहमद नहीं लगाना, मिर्जा गुलाम। जितने चोर चक्के रंडीबाज लौंडेबाज, मुल्ला का नाम उस्मान, अबू बकर, मोहम्मद अहमद, अदालतों में बोलते हैं नाम उनके, उस वक्त इनको शर्म नहीं आती बेगैरतों को। और अपनी माँ को कहो कि ना जमे करे मुंडे थे उन्होंने ना रखो। फिर कितने चेप कतरे और लांती पैदा होते हैं उनके, तुम ये नाम रखते हो। अगर तुम्हें इतनी ही तुम्हें शौक है और तुम्हें इतनी ही तुम में गैरत है तो काटो अपने नामों के साथ। तुम इस काबिल हो कि तुम लाओ मोहम्मद और अहमद और अबू बकर और उमर और उस्मान और अली। हर गंदा गलीज बंदा अली हक बना हुआ है, जिसके मुंह से टट्टी निकलती है हर वक्त, और वो नाम क्या है? अली हक। उस वक्त शर्म नहीं आती। और एक नूर मिन अल्लाह जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक सादिक है, जिसकी बिशारत रसूलुल्लाह ने दी कि मेरे बाद मेरा मेहदी आएगा और ईसा इब्ने मरियम का मसीह आएगा और वो नबीउल्लाह होगा, उसके साथ ही हमने गुलाम सिर्फ कहना है, गुलाम कादियानी। लानतियो, इनके जब मुंह जब टेढ़ा होता है मुझे उस वक्त ही हंसी आ जाती है। हम तो किसी गुलाम कादियानी को तो नहीं जानते, हम तो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसीह मौद मेहदी मौद के आशिक और उनके गुलाम हैं। जी जी हुसैन साहब, ये एक जो सूरत है, जो इसकी सूरत सफ की नंबर 7 है जी, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा वहुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। इसका क्या तर्जुमा बनेगा? हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इसका यही तर्जुमा होगा कि उस शख्स से जालिम कौन हो सकता है? तो मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा, जो अल्लाह ताला पर इफ्तरा करे, झूठ बोले। वहुवा युदआ इलल इस्लाम, जबकि उसको इस्लाम की दावत हो, उसको छोड़ के वो ये हरकत करे, तो अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। ये मैं बड़े दिन से सोच रहा था, मैं कहा मैं आपसे पूछूंगा इसका। जी जी, इसको हम सूरह सफ की 6 के साथ वैसे पढ़ सकते हैं, मतलब ये उसी की आगे एक्सटेंशन है ना? जो आयत है ना इसमें आमद वाली, लम्मा जाम बिल बैयिनात कालू हाज़ा सिर मुबीन, उसके बाद ये वो मन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा व हुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। उसके बाद युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। तो जो भी आयतें आगे पीछे हैं उनके साथ ही पढ़नी है ना, वहाँ से हम हटाते नहीं ना सकते, जो तरतीब लगी हुई है उसी तरह पढ़नी। रसूल पाक सल्लम का नाम, मतलब सॉरी मसला को पूछनी है, बात पूछना है। जी पूछे नहीं आपसे, ये अच्छी बातें कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो अगर रसूल पाक ये कभी कभी होता है कि इंसान ऐसी बातें करे कि कुरान करीम की कोई आयत पढ़ के उसके मुतल्लिक़ कोई बात करे, कोई हदीस शरीफ पढ़ के उसके मुतल्लिक़ कोई बात करे। ज़्यादातर मैंने वो जो औरतें कच्ची दीवारों के ऊपर दोनों तरफ से खड़े होके नीचे कोई चारपाई या कोई ऐसी चीज़ रख लेती थी ताकि वो ऊपर थोड़ी ज़ाहिर हो जाए, क्योंकि दीवार थोड़ी बड़ी होती थी। तो वो फिर दोनों दरमियान में गली में से लोग गुजरते थे, तो वो ऊपर से इशारों से भी और ज़ुबान से भी ऐसी बातें कहती थी जिसको बंदे भी सुन के शर्मा के वहाँ से भाग के गुजर जाते थे कि उनको ना सुनना पड़े। ये नज़ारे मैंने गाँव में देखे हुए हैं। तो तकरीबन वही बात अब टिक टाक पे देखने को मिलती है, यहाँ अमूमन फुर्सत नहीं मिलती। पुरानी यादें ताज़ा हो गई आपकी। हुसैनी साहब, आप जो बातें करते हैं ना बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और होना तो ऐसे ही चाहिए आइडियली, बट इट इज अनफॉर्चुनेटली
या फ्रॉड के ऊपर ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो हर चीज का रुख दूसरी या या वो ऐसे हो जाता है। इट इज हमने जब ओपनिंग की थी, जो लोग आए थे, तो हम ये बात कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की इब्तदाई किताब कौन सी है, कौन सी मुस्तनद है, मोतबर है, किसको पढ़ना चाहिए, उसका हम दर्स शुरू करें, चंद सफ़े उसमें से पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। सब के लिए कदर इश्तराक है ना। जी बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया है अहले किताब को तबलीग के लिए कि कुल तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। असहाब में एक कुलिया कहलाता है मुश्तरक कामन निकालने का, एजाज़ अरबी में। तो उससे आसानी हो जाती है कि ये हमारे और तुम्हारे दरमियान एक ही है, उससे कुर्बत हो जाती है। तो जिन बातों पे सुलह हो सकती है वो तो कर लेना आदमी, बाकी बातें फिर बाद में कर ले। चलिए हुसैनी साहब, आप ये नेक काम शुरू करें। आप सीरत वो जो नबीन जो किताब है, हाँ जी, उसके ऊपर आप एक दो सफ़े का दर्स डेली दिया करें शुरू में। बिल्कुल, वो मेरी यही ख्वाहिश है कि कुछ हल्बिया से शुरू करें। कहते हैं कि शिवली नोमानी की जो किताब है सीरत की, वो पाकिस्तान से शायद अवार्ड याफ्ता है, या और भी किसी ने लिखी है जो भी अच्छी शुस्ता ज़ुबान। बस बुनियादी तौर पे कहते हैं कि सीरत इब्ने शाम जो है वो इब्तदाई किताबों में से है, या सीरत इब्ने इसाक उन्होंने लिखी है। उसी से खोशा चीनी करके फिर, मतलब आजकल तो कोई नया वाक़या तो नहीं ना बना सकता, उसी पुराने वाक़यात को इंशा परदाजी से ज़रा फ्लावरी बना के लिखना होता है कि पढ़ने वाले को लैंग्वेज का मज़ा आए, पढ़ने के अच्छे लफ्ज़ अच्छे इस्तेमाल किए हैं। लेकिन वाक़या तो नहीं बना, वाक़या तो वही रहेगा पुराना ही, उसको एक मुख्तलिफ अंदाज में बयान करना होता है। तो वो बातें हैं जो मशअल राह हैं। तो हमारा ज़्यादातर वक़्त इसी बात में मुझे वो समझाने के लिए आते हैं कि तुमने इसको क्यों उतारा, तुमने उसको क्यों उठाया। मतलब मैं अब उन सब की अगर हदायत पर अमल करूं तो फिर मैं कोई काम कर नहीं सकता। जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है ऑपरेटर के तौर पर, किसी को उठाना किसी को उतारना, वो मैं खुश उसलूबी से, जैसे ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो उसकी मर्ज़ी होती है वो राइट मुड़े, लेफ़्ट मुड़े और सीधा जाए, ब्रेक लगाए जहाँ ज़रूरी समझे। अगर कोई साइड में बैठा हुआ आदमी उसे डिक्टेट कर रहा हो, नहीं 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 रुक जाओ, चलो राइट मुड़ जाओ, ये इंडिकेटर, तो वो गाड़ी नहीं चला सकता। तो ये मेरे ऊपर सख्ती फरमाते हैं, तो मैंने उनकी खिदमत में यही अर्ज़ करता हूँ कि मुझे आज़ादी से काम करने दें। जैसे आपने जो गालियाँ देनी है मैं आपको मना तो नहीं कर रहा, आप अपना तो ये दरखास्त है कि जब माहौल खराब, अच्छा भला माहौल चल रहा हो, को आगे खराब करे तो उसको तो नीचे कर देना जरूरी बन। बिल्कुल। हाँ नहीं, ये तो ये तो नहीं हम कहते कि आप हमारी मर्जी से करें। नहीं, इसी तरह की हिदायत देते हैं मुझे, उसको तो इसी तरह समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे आदमी को क्यों उतार दिया, इसको क्यों नहीं उतारा। हुसैनी साहब, माहौल खराब करने वालों को नीचे। हम आपको समझाते नहीं, हम आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ जी, कि अगर आपने ये जो नेक और अच्छे काम जैसे आपने फरमाया है ये करते हैं, और जब इसकी कंटिन्यूएशन हो तो कोई भी देखे, चाहे कोई भी बंदा हो, किसी भी फिरके का हो, किसी मजहब का हो, देखे कि वो माहौल खराब कर रहा है, उसे रूथलेसली आप उतार दें। हाँ नहीं, यही करते हैं कि किसी तरीके से मैं ही कोई ना हो, क्यों ना हो, नहीं मैनिपुलेट करते। क्योंकि अगर तो आपने ये काम करना है जो कि बनी नौ इंसान की भलाई के लिए है, उस पाक हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वो जाकर करनी है और बतानी है लोगों का, ठीक है। और उसके वो पहलू आपने उजागर करने हैं कि जो जिससे लोग अभी तक उनको पता ही नहीं है कि देखे, वेस्ट को खासतौर पर मुसलमान भी यही समझते हैं कि जी ये जंगी नबी थे नाउजुबिल्लाह, और उन्होंने जोर और जबर के जोर पे और खुलफाए राशिदीन में भी इस्लाम को फैलाया। लोगों को कहा कि जजिया दे दो नहीं तो तुम्हारी गर्दनें मार देंगे, लौंडिया दे दो नहीं तो तुम्हें गर्दनें मार देंगे। इस तरह इन्होंने कब्जे किए। नहीं, बताएं हकीकत क्या है। इस मकसद के लिए तो हमारे रसूल पाक आए ही नहीं, वो तो इंसान साजी करने आए थे। उन्हें क्या इन चीजों से
तल्लुक था, दुनियावी जाओ हशमत क्या जरूर है, वो तो इन चीजों पे थूकते भी नहीं थे। अगर वो उनको इन चीजों की जरूरत होती तो जैसे कुफारे मक्का इतने इतने बड़े सरदार हजरत अब्दुल मतलब के पास चले गए थे कि भाई ये मना करो इनको, तो उन्होंने कहा कि मेरे एक हाथ पे सूरज और एक पे चांद रख। हजरत अबू तालिब का चचा जो थे उनके तो दादा तो फोत हो चुके थे, यस करेक्ट, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे इन चीजों की जरूरत तो नहीं है, मुझे इन चीजों की परवाह है। हजरत खदीजा इतनी मालदार थी, उनसे शादी हो गई, उन्होंने कहा जी आप मालिक और खुद मुख्तार हैं, आज से सारे माल पे जो मर्जी करें। कहते वाकई तेरा यही है इरादा? हाँ। वो सारा ही बांट दिया, अपने पास कुछ रखा ही नहीं। तो ये तो उस प्यारे रसूल की जिंदगी थी कि एक हजरत आयशा रसूलुल्लाह की वफात के काफी देर बाद जब चक्की आ गई आटा पीसने के लिए तो रोना शुरू हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक दिन भी वो अच्छी रोटी नहीं खाई जो कि बरीक आटे की होती है, सही तरह गूंदा होता। उन्होंने तो पत्थरों के ऊपर जो फसल के वो जो गंदम होती है उसकी मोटी रोटी हमारे आका ने खाई, तो वो रोना शुरू हो गई कि काश आज होते हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक अच्छा खाना खा लेते। ये तो था उस रहमतुल आलमीन पूरी जो जिसको ताजदार खत्म नबूवत कहते हो। देखो उन्होंने जिंदगी कैसी गुजारी हमारी खातर कि हम तक खुदा तआला का पैगाम पहुंच जाए, और एक ऐसी उम्मत निकाली कि जिसने ये नहीं कहा कि हमारे नबी ने तो मुसीबतें बर्दाश्त कर रही, अभी हम ऊंट बेमुहार हैं, हमारे सारे गुनाह ले गया ईसा इब्ने मरियम की कौम की तरह, उम्मत की तरह, और हम जो मर्जी करें। वो सलीब पे फौत हो गए, उन्होंने हमारे कफारा अदा कर दिया, वी कैन डू वट एवर वी वांट। नहीं, हमने कहा कि हमने उस रसूल के नक्शे कदम पे चल, और ये जो जोत है इसको जलाते रहना है, इस दिए को जो सराजुम मुनीर हमारे लिए आया था, उसकी रोशनी की किरणें हर शख्स पे क़यामत के दिन तक पड़ेंगी। और ये फैज का चश्मा जो जारी हुआ है इसमें इससे लोग हमेशा पिएंगे और फैज याब। तो ये चीजें हमने लोगों को बतानी है, और यही जमात अहमदिया का माशाल्लाह मिशन है कि हमने हर जगह पे कुरान करीम पहुंचा दिया। हमने चर्च खरीद के कसरे सलीब करके वहां पे अल्लाह अकबर की अजानें दे दी। ये कहते हैं हम चंदा क्यों देते हैं? ओ अकल के अंदर चंदा देखो तो सही, खर्च किधर हो रहा है हमारा चंदा को? हमारे खलीफा खुदा ताला के फजल से वो अल्लाह के बंदे 24 घंटों में 28 घंटे का काम करते हैं, और उन्होंने क्या करना पैसा? वो तुम्हारे मुल्ला की तरह पेट निकाले हुए हैं, और वो अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर रिजोर्ट्स में रह रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जिस अल्लाह के बंदे के पास टाइम ही नहीं है सोने का, कहीं वो पार्लियामेंट में एड्रेस करना होता है, कहीं पे खुतबे लिखने होते हैं, कहीं पे खतों के जवाब देने होते हैं, कहीं पे पॉलिसी साइन करनी होती है, कहीं पे मीटिंग होती है, और वक्त तो देखो उनका कैसे बटा हुआ है। वो खुद कहते हैं कि वो बंदा पागल ही होगा जो अपने आप को कहेगा कि मुझे खलीफा बना दो, अपना नाम पेश करेगा। खलीफातुल मसीह राबे ने भी यही फरमाया था, कहते हैं खुदा की कसम अगर मुझे कोई कहता कि मैं अपना नाम, तो मैं तो इस काबिल नहीं हूं, कभी ना पेश करता। ख्वाहिश ही कोई नहीं होती ऐसे लोगों की। जाओ तेरे मिर्जा कादियानी दी भैन दा छोला भैन चोदा बम्बस्ट का हराम दे कुत्ते। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी जी, अल्लाह ताला आपको ਹੁਣ ਤੇ ਆਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤਲੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। बड़ा आइटम है भाई, बड़ा आइटम है। कादियानी बहनचोद कुत्ते, कादियानी बहनचोद कुत्ते, कादियानी बहनचोद कुत्ते, मिर्जा कुत्ता, मिर्जा कुत्ता, मिर्जा कुत्ता, मिर्जा कुत्ता, मिर्जा कुत्ता, मिर्जा कादियानी। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਭਾਈ। ये चीज आप इस चीज को देखिए, ये इनकी हार का सबूत है। ये इनकी ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹਵਾ ਭਰੇ ਜੇ। ये तुम देखो कि हमें कौन से इस्लाम की तरफ बढ़ाते हैं। एक मिनट को बात शुरू हो जाओ जी। वो शिकन साहब हाँ जी। शुरू हो जाओ, सारे ਆਪਣੇ ਤਲੀਮ ਦੇ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਦੇਣੀ। चलो जी। बहुत शिकन साहब शुरू हो जनाब। कमजोर है कोई, लगता है कुछ शर्म आ गई नहीं। भाई कौन सैनी बहुत साहब, ਤੁਸੀਂ हम तो हमेशा इनसे यही पूछते हैं, मेरे भाई तुम कहते हो कि जमात अहमदिया को छोड़ दो,
हमें वो एक खूबसूरत चेहरा दिखा दो कि जिसके नक्शे कदम पर हमें चलने के लिए तुम कहते हो जमात अहमदिया का दामन छोड़ने के बाद बता दो एक, मैं छोड़ देता हूँ यार आज। ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਨ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵਾਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਐ ਸਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। चलो अच्छी बात है, खुदा ताला ने उसकी जुबान जो है उस पे उसको गुनाहों से बचा लिया, हम तो ये कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है कि उसको खुदा ने बचा लिया। अच्छा हुसैनी साहब, मैंने कल उमेर अब्बास साहब से भी एक सवाल पूछा था, जी उधर भी यही गालियाँ शालियाँ निकालने वाला मौलवी आ गया। मैंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है जी और उनके बाद कोई नबी नहीं है, जी और ये भी कहा जाता है कि वही और इल्हाम का सिलसिला भी बंद हो गया। तो जो सिलसिला हजरत आदम से शुरू हुआ, इंसान की हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा ताला ने अंबिया कराम भेजे और उनके ऊपर अपने कलाम नाजिल किए जो सहीफे और किताबों की सूरतों में आए, जी सोफ इब्राहीम व मूसा, जी ये सारे आए और खुदा ताला ने इंसान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो जरिया रखा वो रखा नबी और रसूल। जी तो ये तो बड़ी बदकिस्मती ना हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की वजह से जो इंसान और खुदा का रिश्ता कायम हुआ था आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक वो टूट गया कि अभी खुदा ताला बंदे के साथ हम कलाम ही नहीं होगा, बात ही नहीं करेगा, कोई हदायत की बात नहीं होगी, इंसान को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया उस खुदा ने, कोई फरिश्ते नाज़िल नहीं होंगे इस दुनिया में, हमारे हम लोगों पे फरिश्तों का नज़ूल ही खत्म हो गया। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ये बदकिस्मती की बात है। ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हाँ वही और नाज़ल होए ਸੀ 3-4 ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। वो यही कहते हैं कि अभी जी इस्लाम जो है वो उलमा के हाथ में है और रसूलुल्लाह उलमा के हाथों में छोड़ गए हैं। ये ਉਹ उलमा ਲਾਣਾ ਤੇਰਾ ਦੋ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ ਅੱਗੋਂ। He went. Ima told him not to go down the slide. She said, slide grenade job was really heavy. Then his brother went down the slide, and then Ima was staring at his. ये मेरे ख्याल है सो गए हैं नाखुदा साहब। मिस्टर बम्बास्टिक साहब, वैसे मैं आज आपको मान गया हूँ, आप माशाल्लाह इतने प्यारे मुकर्रर हैं कि नीचे 3-4 बरेलवी बैठे हुए हैं और उन्होंने गालियाँ निकालनी बंद कर दी है, नहीं तो वो मैसेजेस में कंटिन्यूअसली गालियां निकाल रहे थे। आपने तकरीर ऐसी की है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पेश की है, ऐसा असर हुआ है उनको कि उन्होंने गालियां निकालनी बंद कर दी है। सुहेब ये हमारी क्या औकात, ये हमारी क्या औकात है, ये सिर्फ और सिर्फ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात में शामिल होने की वजह से है। उस प्यारे मसीह ने हमें सोचना सिखाया है, हमें ये मौजज़ों पे नहीं रखा जी कि जुत्ती पुठी होवे ते आप ही पीर साहब सीधी कर देंगे, पेट्रोल जड़ा है वो 1 लीटर तो 10 लीटर हो जाएगा, ए खीरा जड़ा है ए केड़े मुंह करके हलाल करना है नू ते कद्दू शरीफ कहना है। ओ यार हमें अकल दी है, उस प्यारे मसीह ने आके 85 किताबें तो पढ़ो, क्या लिखा है उन्होंने, सुल्तानुल कलम ऐसे नहीं है। ਬੰਬਾਸਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਤੜੀ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੋਟੀ ਕਿਦਾਨ ਕੱਢਣੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢਣੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਰਾ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਹੁਣੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਦਾਨ ਕੱਢਣੀ, मैं या तो ਕੱਢ ही ला पे दौड़ गया। देखो हमें कहते हैं हम 4 बंदे हैं, थोड़े से हैं, और फिर मान जो कि खुदा के फजल जफरुल्लाह खान भी हमें पैदा होते हैं और डॉक्टर अब्दुल सलाम भी हमें पैदा होते हैं, और मुसलमानों की तारीख में कोई फिजिक्स का नोबेल प्राइज तुमने पैदा किया है। अगर हम झूठे हैं नाउजुबिल्ला और हमारी जमात झूठी है तो फिर खुदा के फजल क्यों हम पे। यही तो हज़रत मसीह मौऊद ने बार बार कहा कि तुम इतने ताकतवर बनते हो, वो खुदा बड़ा ताकतवर है, उसके हाथ में मेरी गर्दन है, वो काफी नहीं है कि तुम मुझे गालियां निकाल के और मुझ पे जुल्म करके मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करते हो। क्या वो खुदा कमजोर है, तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो। वो तो मेरी बार बार तायीद करता है हर जगह पे कि मैं सच्चा हूं। ये देखो तुम्हारे सामने एक मर जाए खवास यही कि मैं था गरीब व बेकसो गुमनाम व बेहुनर, कोई न जानता था कि है कादियां किधर, अब देखते हो कैसा ये रजूए जहां हुआ,
ایک مر جائے خواص یہی قادیاں ہوا. اور یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کہا. یہ نہیں ہے کہ مولوی کہتے او یار کڈا جھوٹ پہ بولنا ہی کہ بندہ بھی نہیں آندا. اور بٹالہ پہ تمہارا محمد حسین بٹالوی جا کے کھڑا ہو جاتا تھا, نہ جاؤ قادیان. اتنا رش تھا, اتنا تانا بانا تھا, لوگوں نے اتنی احمدیت قبول کی. ایک مر جائے خواص یہی قادیاں ہوا. کیسے ایک اکیلا تنہا بندہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے, کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر. قادیاں کا بھی نہیں پتا تھا, وہ غلام احمد کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا. اور پھر پوری دنیا میں امریکہ تک شور پڑ گیا جب ڈوئی کا بیڑا غرق ہوا. اکیلا آدمی. اور وہ وقت تھا کہ میرا خیال ہے اس وقت ریڈیو بھی نہیں تھا, انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, صرف اخبار ہی ہوتے تھے, وہ بھی لوکلی. تو وہاں تک بات پہنچ گئی. یہ خدا کا ہاتھ نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ واٹس ایپ ہے, ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, جہاز ہیں, ادھر تم بات کرتے ہو تو ادھر پہنچ جاتی ہے. 1912 میں تو تمہارا ٹائٹینک ڈوبا ہے, جس وقت ٹیلی گراف ایجاد ہوا تھا مشکل سے, ٹک ٹاک, اور وہ پیغام جو تھا وہ 1.5 گھنٹے میں پہنچا, اتنی دیر میں ٹائٹینک ڈوب گیا تھا. اور یہ واقعہ 1912 کا ہے, اور 1908 میں حضرت مسیح موعود فوت ہو گئے تھے. اتنی بیکورڈ زمانہ تھا وہ. تو کہاں تک احمدیت پہنچ گئی. مفتی صادق صاحب کب گئے ہیں, کب امریکہ گئے ہیں؟ اس سے پہلے جاؤ اخبار کا ٹکڑا پڑھو, نیو یارک ٹائم کا, دا مرزا غلام احمد آف قادیان درویش از دا گریٹ, کہ جس کی پریڈکشن کی وجہ سے ڈوئی ہلاک ہو گیا. یہ نیو یارک میں آیا تھا, یہ ہم نے چھپایا ہے. وہ 4 بندے تو ہم آج ہیں, تو اس وقت تو 1.5 بھی نہیں تھا, اور نہ ہمارے ریسورسز تھے. پھر ہم نے کیا یہ سارا کچھ. مان جاؤ کہ یہ خدا ہے. ہم باتیں کر رہے ہیں, اس کے متعلق بھی آپ نے نظم لکھی تھی, آواز آ رہی ہے فونوگراف سے. تو یہ چیزیں پہلے بتا دی گئی تھی کہ ہماری اب تبلیغ جو ہے کیسے ہوگی. دیکھ لو اللہ کی شان. بھائی دیکھیں, جیسے خلیفہ المسیح رابع نکلے ہیں ربا سے اور انگلینڈ گئے ہیں, تو پھر تبلیغ اور خلیفہ وقت کے خطبے ہم نے کیسے سنے تھی؟ کیسٹوں سے. ہیں جی, اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام چلایا, پہلے کیسٹوں میں آتا تھا, پھر لائیو کیسٹوں میں آتا تھا, ویڈیو ٹیپس میں آتا تھا. پھر وہ وقت آ گیا کہ خدا تعالیٰ نے انہوں نے ڈش انٹنا بنایا اپنی عیاشی کے لیے, سٹار چینلز کی وجہ سے. ٹوٹل 6 سٹار چینل ہوتے تھے, سنگاپور سے آتے تھے. وہ جی ہمارے لیے بنا, وہ خدا نے ایکچولی ہمارے لیے بنوایا. اور ہم اپنے خلیفہ وقت کو, اپنے پیارے خلیفہ کو لائیو دیکھنا شروع ہو گئے, اور ایک خاص مقررہ وقت پہ صرف دیکھتے تھے. اور اس وقت سارے لوگ کٹھے ہوتے تھے, شوق سے دیکھا کرتے تھے. اچھا, اس میں مسٹر بمباسٹک صاحب ایک بات ایڈ کر دوں, یہ رانا صاحب کو پتا ہوگی, یاد ہوگی, ربا میں یہ ہوتا تھا جس گھر کے اوپر وہ بوسٹر لگتے تھے تب ڈش انٹینے کے ساتھ, جس گھر کے اوپر بوسٹر ہوتا تھا نا وہ جمعے کے خطبے کے لیے, اس گھر میں جناب بڑے احتیاط سے لگانا پڑتا تھا. اس ٹائم بھی پولیس والے آ جاتے ہوتے تھے کہ بوسٹر اتارو نیچے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے فضل کیے. اور جدو بنی نا ڈش ڈش آئی نے, میں آ گیا سی باہر 88 سے, کاروائیاں ساریاں بعد چ پہ میرے تو نا. اچھا نہیں, مینوں یاد ہے اسی ادو نا بوسٹر جہے گھر دے اتنے لگا ہوندا سی, وہ یہی ڈر ہوندا سی کہ لے ہن پھڑیا گیا ہے تے ہن پھڑیا گیا. ہوسٹ بھائی, آپ خدا تعالیٰ کے فضل نہیں دیکھتے کہ ہماری زبانیں کیسی بند تھی, 1 وے ٹریفک چلتی تھی. ہمیں کہتے تھے تم کافر ہو, ہم چپ کر کے گزر جاتے تھے. ابھی خدا تعالیٰ, اور یہ جو مرضی کہتے تھے جی, مرضی جو ہے جی ایک بڑا بڑا رولا ہے اس قوم دے نال, اس جنریشن دے نال, کہ ساڈی ہر ایک شے دے تے پابندی ہے نا. ہاں, ساڈا موقف تے جاندا ہی نہیں نا کسی کولوں تے پاکستان جاندا نہیں جاندا سی, ہن جانا شروع ہو گیا. ان کو اسی لیے ٹیسو پڑے ہوئے ہیں. ہاں ہن تے جاندا ہے نا. جی انہاں نے مطلب کہ اگر مینوں ہوے نا کہ واسطے دا جھوٹا یہ کتاباں جویں آ لے کے آندے نے پڑھ کے پرچیاں جیاں کہ بمباسے کی کتاباں یقین نہ تو میں رول داں گا پڑھ کے 10 کے. پابندی لا ہی نہ, پابندی مولویاں نے لوائی اسے لئی تھی پولیٹیکل. میرے کو ٹک ٹاک پہ دسن گے کیوں کیتا سارا کچھ نا,
सिर्फ ऐसे लवाई थी कि इनको इस्लाम ने जवाब नहीं है, जवाब नहीं होता था। इन्होंने कहा जुबान बंद करो, नमाज बंद करो, हर जगह पागलपंती हद तक गए ने। हाँ बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੀ ਹੋਛੇ ਤਕੰਡੇ ਲਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। वो लोग जो लोग पढ़े लिखे थे वो मौलवी की गर्दन को पकड़ना शुरू हो गए ना, और आना इधर मुल्ला जवाब दे यार, कादियानियों को वो तो सही बात करते हैं कुरान और हदीस से, वो साइंस से बात करते हैं। तू अपना हमें गौसबा के पीछे लगाया है कि लै यार वी वाले का ना ते डुबी हुई तर जाएगी, तो किवें तर जाएगी ओए? हमने तुमने हमें जादू तवीज़ों के 5 और पीरों के पीछे लगाया हुआ है, तो इन्होंने कहा बड़ा काम खराब ही भाई, उसका तरीका इन्होंने ये निकाला। अभी मुसीबत आप देखें, मौलवी साहब को पता है, ये नवीद वड़ाई साहब को, आज से 10 साल पहले जब हमने तबलीग शुरू की व्हाट्सएप के ऊपर, ये वो वक्त था कि लोग हमें रॉन्ग कॉल करते थे, वो एक आदियानिया का नंबर है, कॉल करे रात को 12 बजे 1 है जी, वो आते साथ ही जी आप मैं अहमदी होना चाहता हूँ जी हो जाएं आप। अच्छा आप आखिरी नबी किसको मांगते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नहीं तो झूठ बोलते हो तो मिर्जा साहब को मानते हो। अच्छा कलमा सुनाओ जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा इसमें मोहम्मद कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह जो मदीना के वाली हैं, जो अब्दुल्लाह और आमना के बेटे थे, जो 1400 साल पहले जिनकी वफात हुई और मदीना में दफन है। अभी ये सवाल नहीं पूछते क्योंकि लोगों के दिल में जितना मुल्ला ने शुबा डाला हुआ था ना, वो इनका तो खुदा भी नहीं है, ये पता नहीं बुत पूजते हैं, ये रसूलुल्लाह को मानते ही नहीं है, इसका कलमा ही और है, वो बुत टूट चुका है। ये सोशल मीडिया की वजह से अभी आपसे वो कोई सवाल नहीं पूछता कि कलमा तो जरा सुनाओ। अच्छा कलमे में मोहम्मद कौन है ना, खत्म होगी बात जी। तुम्हारा कुरान क्या है? अच्छा चलो अरबी पढ़ के सुना। अच्छा आयत सुना। ये समझते थे पता नहीं हम सिकरत पढ़ते हैं और हम गीता की तलावत करते हैं। वो सवालात अभी खत्म हो गए हैं और काफी देर हो गई और गाल नहीं सुनी। हाँ वो तमाम चीजें खत्म हो गई हैं। अभी कहाँ पे आ गए हैं कि कुरान और हदीस से भागे। अभी आ गए जी ये चंदा है जी, चंदा देते हैं, अपने बच्चों का खून चूसते हो, तुम शख्सियत परस्ती करते हो, तुम इन्होंने ना सगी भैन ना जनाब जे कभी इन्ना बैन नहीं पाया जिन्होंने निदा ने बैन पाया ना। हाँ और इनके घर में ये केस है, हर घर में। एक औरत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਾ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਚੰਦਾ ਇਹ ਦੇਦੇ ਆ, ਪੀੜੇ ਤਾਂ ਦੋਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੂਏ ਖੋਤੀ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਕਮਿਆਰੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾਲ ਨਾ। और साडे च ते देखो, साडे च ते सब तो वड्डी सजा ही है वे कि ओदा चंदा बंद हो जांदा। ऐ सब तो वड्डी सजा है, बहुत बड़ी सजा होती है। मैं कहता हूँ लोग रो रो के खत लिखते हैं, माफिया मांगते हैं कि मुझे माफ कर दे और चंदा जारी कर दे। जिसकी वसीयत कैंसिल हो जाती है या उसके साथ ऐसी बात हो जाती है तो वो व्हाट्सएप नु वेलकम नहीं तुसी आख्या। अल्लाह की राह में देने को कितना मजा आता है इनको पता ही नहीं है। अल्लाह की राह में खर्चना क्या मजा। ये वाटर साहब को लाएं ताकि करके नई बात। माशाल्लाह व्हाट्सएप बड़े ना इल्मी बंदे ने। पैदाइश के मतलब आप लेने गए थे को बात। ब्रॉड गिल्ली गिल्ली क्यों हो गई है जी? मैं कहा ब्रॉड गिल्ली गिल्ली हो। अच्छा वाटर साहब आ चले पानी आया बेसमेंट। अच्छा ठीक वाटर भाई लगता है बिजी ने। जॉर्जिया जी आसोले इन्ना का बेसमेंट में पानी है जी जी। असल पिछले हफ्ते वाटर भाई बड़े दुखी रहे ने ते मेरा ख्याल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं वाटर भाई तुसी साडे माइंड रोस्टर साहब दी वजह तो थोड़े दुखी है। नहीं अब मैं वैसे यकीन माने कि उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो बड़े काबिल आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बाकी अदरवाइज कोई ऐसी बात। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ जी। तो वो मैं आपको ये वाली बात कह रहा था कि आपको ना गाली बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगी, क्योंकि ना वो एक ये शेख साहब की शरीयत हैं, दो अहीर और आमिर हक साहब, फरूख साहब,
वो इंतहाई बदबूदार इंसान है वो। आज फिर गए हैं वाटर भाई, आपकी इतला के लिए अर्ज है, उनमें से एक फिर गया अब्रॉड से आज, इस ब्रॉड। वो अब जिस ब्रॉड में जाएंगी ना वो वहाँ पे गंद बोलेंगे, और उन्होंने आमद नजीर का मजीद दिमाग खराब कर दिया। अब आपको ना बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिलेंगी। वो वाटर भाई आमर नज़ीर साहब उनको जानते हैं बड़े अच्छी तरह। आमर नज़ीर साहब को पता है वो दैरिये हैं, मुलहिद हैं। ये पूरा आप बेशक प्राइवेट में बात कर लें, आमर नज़ीर साहब 100% जानते हैं। वो सिर्फ ये कि रद्द में अगर कोई वो जमात मैं पर्सनली जानता हूँ एक शेख को, आपको पता होना चाहिए, वो कनाडा से है। मैं उसके पूरे खानदान को जानता हूँ और मैं पर्सनली मिला हूँ उसे कई दफ़ा। बम्बास्टिक साहब हम दूसरे दोनों की बात कर रहे हैं। वो जो अहमद सुल्तान साहब है ना, उन्होंने तो परसों ब्रॉड के ऊपर भी कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये मुकम्मल तौर पर, वो हालांकि जमात अहमदिया से उनका तल्लुक नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि ये तो मुकम्मल तौर पर इनके ख्यालात सुन लें। एक तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी वफ़ात याफ्ता मानते हैं, ये एक अच्छी बात है। जमात अहमदिया के साथ उनका ये अक़ीदा मिलता है। और वो कहते हैं कि मेहदी ने नहीं आना, नो मेहदी नो मिसाया, नो बडी इज कमिंग। हाँ जी। बाकी वो कुरान मजीद के भी बारे में जब उनसे बात की जाए ना, तो वो कहते हैं कुरान की बातें नहीं करते। हमें सिर्फ कुछ ज़ाती नोयत के मामलात बताएं तो उसके ऊपर हम लबकुशाई करते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ी तहकीक की है। पहले ये मुफ्ती मुबशर साहब के बारे में इन्होंने तहकीक की, एक प्रोग्राम किया था उनके ख़िलाफ़, क्योंकि वो सारे पुराने प्रोग्राम हैं। वो अब उनकी वीडियोस शायद मिल जाएं यूट्यूब के ऊपर, अगर कोई बंदा रिसर्च करे इनके चैनल की, ज़ैतून टीवी की। एक उन्होंने की थी ऐसे चौधरी साहब के बारे में कि ये कितने लाख लेके भागे हैं वहाँ से कनाडा से। और तीसरा किसके बारे में थी, 3 अशखास के बारे में उन्होंने तहकीकी जर्नलिज्म भी की थी, वो भी वीडियोस हैं। ठीक है, बाकी वो गाली गलौज को अपना अक़ीदा रखने का हक है, लेकिन ये बात ही है कि इधर ये गेम चल रही है कि आपको जमात को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। अब ये सारे बंदे ना नेगेटिव से नेगेटिव इसलिए होंगे क्योंकि इनको साथ बड़ा नेगेटिव टोला अब मिल गया हुआ। बिल्कुल, चले कोई नहीं, वो तो काम चलता रहता है। अच्छा, खुद ही मतलब कि अप्रिसिएशन तो नहीं ना मिलती किसी को करने बात है। बाकी हुसैनी साहब पूछ रहे थे, कोई आप लेने गए थे कोई तहकीकी हवाले? सर मेरी तहकीक आप लोगों के सामने क्या हैसियत रखती है? आप बड़े बड़े दिग्गज हैं तहकीक के और बड़े बड़े आलिम हैं। मैं तो अपने जितनी मुझे जरूरत होती है मैं सिर्फ उतना मदद को फॉलो करता हूँ। मैं नमाजें शमाजें पढ़ लेता हूँ ताकि अल्लाह ताला जो सवाल पूछे उसका जवाब मेरे पास आ जाए। बाकी और मुझे कोई ऐसा कोई गिला नहीं है कि मुझे कोई अहमियत में बड़ा कोई नाराजगी या मुसलमान है कोई बड़ा शक है, तो कोई मेरे साथ ऐसा मसला नहीं है। जबरदस्त। मुझे आबिद नज़ीर साहब आज पूछ रहे थे, नहीं कल पूछ रहे थे कि आप जनाब आप हमारी जमात में आ जाए, मुसलमान हो जाए, ये वो। तो मैंने उनको यही कहा कि जैसे आप मुसलमान है ना, ऐसा तो मैं कभी ना होना भी नहीं चाहूँगा। मैं जैसा हूँ मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला अंजाम बेहतर करने वाला है। इंसान को अपना रास्ता सीधा रखना चाहिए। आपके पास आके मैंने गाली नहीं देनी है ना, बाकी लोगों के लिए मुश्किलात भी खड़ी करनी है और झूठ बोलने और अपने सारे जुर्म छुपाई जाने और दूसरे पे बिला वजह इल्जाम लगाई जाने। वाटर साहब ये देखें कि जो कहते हैं ना कि शैतान, असल शैतान है कि किसी को सीधे रास्ते से भटकाना, कि हमारे साथ आके बैठ, गालियां निकाल, गंद बोल, बुग़्ज़ दिल में पैदा कर, और फिर हम तेरे साथ भी लड़ेंगे बाद में। फिर हम जैसे कि जो तेरे में कोई सादगी और सफाई की रमक है, हम तेरे में वो भी खत्म कर देंगे। नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैं बिल्कुल आ जाता हूँ, लेकिन मेरा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अक़ीदा है ना, वो बड़ा वाज़ेह है कि मैं तो उनको वफ़ात याफ्ता मानता हूँ। दूसरा ये भी मैं अक़ीदा रखता हूँ कि हज़रत जो अल्लाह ताला जो है ना, वो लोगों से कलाम करता है अभी भी। लेकिन इसके बाद अगर मैं जमात को छोड़ के जाऊँ भी तो जाऊँ किधर? ये मैंने आमर नज़ीर साहब से बड़ी दफ़ा पूछा है कि ये जो शिया हैं उनके बारे में ऐसे ऐसे फतवे हैं कि बस अल्लाह की पनाह। बाकी अगर मैं अपने वो रिश्तेदार बरेलवी हैं उनके तरफ चला जाऊं तो वो उनके ऊपर तो मुशरक और सऊदी अरब वाले तो उनको इस्लाम के करीब तक भी नहीं मानते।
انہوں نے اپنے اسپیشل ایک مکی صاحب بٹھائے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں جو صرف بریلویوں کے بارے میں فتوے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا تو ذبیحہ کیا، ان کی قربانی کا گوشت یا کچھ بھی نہیں، ان کا صدقہ یہ آپ لے ہی نہیں سکتے. تو باقی جو اہل حدیث ہیں وہ بھی کوئی ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. باقی فرقے یا تو سب صلاح کریں کہ ٹھیک ہے یار، وہ فتوے سارے ہم واپس لیتے ہیں، ہم اپنے جو بڑے ہیں، بڑے بزرگ احمد رضا صاحب اور جو تھانوی صاحب اور ان کے فتوے جو ہیں نا وہ جوتی کی نوک پر، تو ٹھیک ہے. پھر اسلام کی ڈیفینیشن ایک لکھ لیں، اس کے اوپر ہم بھی سائن کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کافی مشکل کام ہے. نہیں سب سے بڑی بات ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں بھی متحد ہو جاؤ اور اپنا کوئی ڈھونڈ لو بندہ کہ جس کے ہاتھ سے تم سارے متفق ہو جاتے ہو. یہ ہے. نہیں، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب وفات پا گئے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے ساری زندگی بڑی کوشش کی ہے خلافت کو قائم ہو جائے. خلافت کی تاریخ. میں بھی ان کا ایک دوست تھا ادھر رہتا، ان کے ساتھ کافی رابطہ تھا. وہ کہتے تھے یار بس سائن کر دو، پیٹیشن ایک دائر کرنی ہے. میں نے کہا کرنی کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ سائن کریں گے، جب خلیفہ منتخب ہوگا تو ان کی بیعت آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. ان بیچاروں نے سلطنت عثمانیہ کو خلافت سمجھتے ہوئے اسلامی اس کو بچانے کی کوشش کی، کندھے کٹے، نعوذ باللہ وہ اسلامی خلافت تھی. ہاں، وہ گاندھی صاحب نے اس کے لیے نا مسلمانوں کو کافی استعمال کیا تھا. وہ بیچارے لوگ گھروں کو بیچ کے کچھ افغانستان میں بس گئے، کچھ ایران میں بس گئے، کچھ درمیان میں لٹ گئے، کچھ واپس آ گئے. ویسے برصغیر کے لوگ نا بڑے مخلص مسلمان ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی خلافت ہو کسی طرح بچائی جائے یا بنائی جائے. لیکن ابھی نہیں، ابھی تو وہ خلافت کے خلاف. لیکن یہ مولوی صاحب جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات آپ ثابت کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے احمدیت کو؟ حسین صاحب اصل جو میں اس کے اوپر بہت گہرائی میں جا کے غور کیا ہے کہ ختم نبوت کا ایشو ہمارا اور غیر احمدیوں کے درمیان ہے ہی نہیں، بلکہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کے اوپر زیادہ یقین رکھتی ہے. اور نہ ہی یہ شروع میں ایشو تھا. پہلے 30-35 سال اگر دیکھیں نا تو نہیں، بات آپ سے میں نے پوچھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تو آپ نے شروع کر دی ہے میں اسی طرف کہ جا رہا ہوں. ہمارا اور ختم نبوت کا نہیں. یہ احمدیوں کا طریق جو ہے نا یہ بڑا کمال کا. ان کو پوچھیں کہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اصل میں بات یہ ہے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ مکمل ہو تو پھر سارا جواب آ جاتا ہے. حسین صاحب اب درمیان میں اگر روک دیں گے تو پہلے آپ خود سوچیں. جو بات آپ کر رہے ہیں ارریلیونسی کرنے سے میرا خیال ہے میں اپنا سوال واپس ہی لے لیتا ہوں. آپ کی دوبارہ پوچھ لیں، دوبارہ پوچھیں سوال. میں نے تو آپ سے یہ پوچھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات آپ ثابت کرتے ہیں، اس سے احمدیت کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ جو ہے جماعت احمدیہ کا میرا خیال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کافی کلوز ریلیشن ہے جماعت احمدیہ کے عقائد کا ان کی وفات کے ساتھ. کیونکہ جو حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ ہے مولوی صاحب اس میں احمدیت کا فائدہ ہے کہ اسلام کا فائدہ ہے کہ قرآن کی صحیح ٹیچنگز پہنچیں گی مسلمانوں تک، کہ قرآن میں اگر ان کی وفات ثابت ہے. مسیح کے آنے کا مقصد تو اسلام کا ہی ہے نا. نہیں، وہ تو بعد کی بات ہے نا، وہ تو بعد کی بات ہے. جو حسینی صاحب نے تو بڑا سمپل سوال آپ سے پوچھا کہ اس سے فائدہ کس کو ہے. اس سے فائدہ حسینی صاحب اس سے فائدہ میرا خیال ہے اسلام کو ہے، کیونکہ اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، جو قرآن میں تو جو قرآن میں لکھا ہو وہ ماننا چاہیے، یہ مراد ہے نا. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن میں سے عیسیٰ علیہ السلام اگر یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو فوت ہوا مان لینا چاہیے. اگر قرآن شریف میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے ہیں تو آسمان پہ جانا مان لینا چاہیے. اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر ان کو زندہ مان لینا چاہیے. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو زندہ مان لینا چاہیے. اگر وہ فوت ہو گئے اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو فوت. تو اس سے فائدہ جماعت احمدیہ کو نہیں ہے، اس سے فائدہ اسلام کو ہے کہ اسلام کی قرآن کی رائٹ ٹیچنگز مسلمانوں تک جو قرآن شریف میں اصل بات ہے وہ ماننی چاہیے. یہ مقصد ہے. بالکل بالکل یہی مقصد ہے. صرف یہی مقصد نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ اسلام کی سپرمیسی قائم کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی. کہ کتنا غلط موقف ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ آئیں گے اور مسلمانوں کو ہدایت دیں گے اور رائے راست پہ لگائیں گے. نہیں وہ تو میرا تو سوال ہے ہی نہیں ہے. میں تو کچھ اور یہی کہہ رہے ہیں کہ کس کو فائدہ ہے اگر آپ عیسیٰ ابن مریم کو مرنے دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا دو باتیں ہیں. اس کو اگر آدمی تیزی سے وہ جو مکہ مدینہ والا دکھاتے تھے ایک سلائیڈ تو اس کو گھما دیا جائے
تو اس میں تو آدمی گم جاتا ہے. بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کا اور خاص طور پہ قرآن شریف سے ثابت کرنے کا یہ بیڑا اٹھاتے ہیں نا احمدی، کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. تو اگر کوئی مان جائے کہ ہاں جی فوت ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں تم پھر دوبارہ مانو کہ وہ فوت نہیں ہوئے، تاکہ ہم وہ دلائل دے سکیں جو ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں. کون کہتا ہے ایسی بات؟ یہ کون کہتا ہے کہ دوبارہ مانو وہ زندہ ہے، ہم تمہیں دلائل دیں ان کی وفات؟ یہاں پہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. وہ ان کو کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں واپس مانو تم کہ وہ فوت نہیں ہوئے، تو ہم دلائل دیں فوت ہونے کے. تو اگر وہ فوت ہو گئے ہیں جیسا کہ مبشر رضا صاحب نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ماننا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف وفات کا ہی مسئلہ تو نہیں نا، ان کی پیدائش کا بھی تو مسئلہ ہے نا. وہ اگلا سوال تو بعد میں ہے نا، جتنا سوال آپ نے پہلے فوت ہونا ہے بعد میں پیدا ہونا ہے. پہلا سوال کا جواب آ گیا نا. نہیں وہ تو ٹھیک، میں یہ میں ایک تو آپ نے اصولی طور پہ سمجھا دی نا بات، شرط ہے، اور پیدا ہونا زیادہ اہم ہے. اگر پیدا ہی نہیں ہوگا تو فوت کیسے ہوگا؟ تو زیادہ اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ پیدا کیسے ہوئے. اگر پیدا صحیح ہو جائیں گے، وہ اس میں غیر معمولی معجزاتی بات نہیں ہوگی تو وفات میں بھی نہیں ہوگی، دونوں باتیں سادہ سادہ ہو جائیں گی. یہ تو اب ایکسٹرا چیزیں ایڈ کر رہے ہیں نا. جو پہلی چیز آپ ایکسٹرا ہیں، وفات ہی ٹھیک ہے، مطلب پیدائش کو چھوڑیں. دیکھیں حسین صاحب، اب آپ نے زگ زیگ بنا دیا. نہیں مبشر رضا صاحب پیدائش کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں. حسینی صاحب بالکل وہ بھی ٹھیک ہے ان کی بات، پیدائش بھی اس کا بھی عقیدہ درست ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں، پہلا سوال تھا مولوی صاحب حسینی صاحب کا کہ بھئی آپ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ ثابت کریں گے، اس سے احمدیت کو کیا فائدہ ہوگا؟ احمدیت کو فائدہ وہی ہے جو اسلام کو فائدہ ہوگا. اسلام کو فائدہ یہی ہے کہ جو قرآن کی رائٹ ٹیچنگز ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہے. قرآن میں لکھا ہے وفات پا گئے ہیں تو وفات پا گئے ہیں. یہی باتیں سیکھنے کے بعد جو آپ نے مجھے سمجھائی ہیں جی، اصل میں جو ہے وہ قرآن کریم سمجھا رہا ہے. ہاں میں نے سن لیں آپ جو آپ نے مجھے بتایا ہے، کیا میں صحیح سمجھاؤں کہ نہیں؟ جی آپ نے سمجھایا ہے جی پیگٹیز نہ بنائیے گا، اٹالین مجھے نہیں پسند، سمپل جنسنا. مطلب آپ کو خطرہ ہے کہ میں اس کو جیسے آپ نے سمجھایا ویسے نہیں سمجھوں گا، بلکہ کچھ اور ہی اس کی بات بتا دوں گا، اس سے خطرات لاکھ ہو جائیں گے. نہیں ٹھیک ہے، جو آپ سمجھے ہیں وہ میرے گوش گزار کرتے ہیں. جی میں مطلب آپ کے سمجھانے کے مطابق کوشش کروں گا کہ وہی بات بتاؤں جو آپ نے مجھے سکھائی ہے، اپنی طرف سے کوئی نہ ڈالوں. میں نے وہی بات آپ کو بتائی ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھی تھی. لا وہی مطلب آپ نے میرے سوال کے اوپر جو مجھے سکھایا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے سکھایا نہیں. آپ میں کون ہوتا ہوں آپ کو سکھانے والا؟ حسینی صاحب خدا کا نام مانے، یہ تو آپ مذاق ہی کر رہے ہیں. میں کون ہوں، کیسے آپ کو سمجھا سکتا ہوں؟ آپ نے سوال پوچھا، آپ نے بلکہ مولوی صاحب سے پوچھا اور میں نے اڑتے ہوئے تیر کیا گیا اپنے آپ کو کر دیا. اچھا آپ نے بتائی یہ بات، کوئی ایسی میں نے والی بات نہیں، کوئی ایسی لڑائی نہیں. اگر نہ بھی سمجھ آئے گی یا آپ کہیں نہ پوچھو خاموش ہو جو، تو میں ادھر ہی خاموش. کو گالی شالی میں نے جب سے منع کیا ہے مبارک صاحب نے، میں نے چھوڑ دی ہوئی. نہیں حسینی صاحب گل تھوڑی ٹھیک ہے، وفات کا تو مسئلہ حل ہو گیا، ہوں پیدائش کا بھی مسئلہ حل ہونا چاہیے، وہ بھی قرآن مجید کے حساب نال درست ہونا چاہیے. وہ جو انہوں نے بات بتائی ہے نا بڑی قیمتی، میں نے کیا منع کیا؟ سوری میں نے سنا نہیں. یہی کہ مطلب گالی نہیں دینی چاہیے. میں نے تو نہیں منع کیا، میں نے تو کہا تسی دیا کرو. اچھا ہاں خوب دیا کرو. میری ایڈی ضرورت میں استاد نو منع کرا کہ ایڈی زندگی کی پریکٹس انہوں چھاڑ دیو. چلو میرے پہ تو شروع کر لو پھر. شروع کر لو. اللہ معاف کرو، مشورہ دیں گے. ان کو منع کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے کبھی نکالی نہیں ہے، تو یہ تو غلط بات ہے. حسینی صاحب ماشاءاللہ آپ ہم سے جو سوال پوچھتے ہیں نا اس کے خود آپ نے جواب ایک ہفتہ پہلے دیے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا معاملہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی غور ہونا چاہیے، تو وہ اس پہ یہی ہے کہ آپ کا جواب تو یہی ہوتا ہے کہ قرآن شریف اگر کہتا ہے تو پیدائش ہونی چاہیے، اگر قرآن شریف نہیں کہتا تو پھر پیدائش نہیں ہونی چاہیے.
یہ بات مبشر رضا صاحب کی اگر آپ نے بات سنی ہو نا، انہوں نے یہی ہمیں ہدایت کی ہے کہ اصل بات اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے، اور جو وہاں پہ بیان ہوا ہے وہی ہم نے سمجھنا اور وہی بیان کرنا ہے، اس سچائی کو ظاہر کرنا۔ بالکل ایسے سانی صاحب جو واٹر صاحب نے جو بات آپ کو بتائی ہے کہ یہ آپ نے بات کہی تھی، جی جی اس بات میں اور یہ جو قرآنس ہیں جیسے وہ آئے تھے بنی اسرائیل صاحب، جی جی ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے پھر؟ مجھے کافی حد تک لگتا ہے کہ آپ بھی ان سے، آپ کا بھی سمجھنے کا طریقہ ان جیسا ہی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، جیسے آپ قرار دیں ویسے ہی ہونا چاہیے۔ وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے بس وہی لینا ہے، وہی لینا ہے، جو نہیں لکھا ہوا وہ نہیں لینا۔ اس سے باہر جو ہے کہ جی قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا کہ نہیں اترا، کیونکہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا تو ہم نے نہیں اس بات کو ماننا۔ تو میں نے تو یہ نہیں کہا کبھی کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اترا۔ نہیں، لیکن جو اصول آپ بتا رہے ہیں نا کہ اگر لکھا ہوا ہے کہ پیدائش کا لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کی تو ہم مانیں گے، نہیں لکھا ہوا تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ نہیں ٹھیک، آپ نہیں پسند کرتے اس کو کہ جو بات لکھی ہو قرآن شریف میں وفات کے متعلق وہی مانی جائے، جو پیدائش کے متعلق لکھی ہو وہی مانی جائے، یہ آپ نہیں ہدایت دیتے؟ وہی مانی جائے، لیکن اگر جو بات آپ کو سیکر صاحب، یہ محترم حسینی صاحب جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بن باپ کے نہیں مانتے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ مرد اور عورت۔ نہیں، میں ماسٹر صاحب میں نے یہ نہیں کہا، میری طرف یہ بات منسوب نہ کریں، میں تو بات کچھ اور عرض کر رہا ہوں۔ میں صرف اس بات کی اجازت لے رہا ہوں ٹروتھ سیکر صاحب سے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہو اس کو ویسے ہی مانا جائے۔ نہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ پہلے بھی بات ہوئی ہے، آپ نے کہا کہ یہ کہیں ذکر نہیں ہے، مطلب نظر نہیں آیا، جی جی نظر نہیں آیا، تو اس کو دیکھنے کے لیے اگر کسی اور کو نظر آ جائے، چاند دیکھنے کے لیے کئی لوگ چڑھتے ہیں چھت کے اوپر، تو کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں آتا، تو جو اگر کسی کو نظر آ جائے تو ویسے مان لیں گے۔ تو آپ کے خیال میں قرآن کیا فرما رہا ہے ان کے پیدائش کے متعلق؟ پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے جو ٹروتھ سیکر صاحب مجھے سمجھا رہے تھے وہ آپ نے پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں، وہ مجھے کیا ہدایت دے رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری حالت قرآنسٹوں والی ہے۔ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، یہ انہوں نے مجھے قرار دیا ہے، اب پتہ نہیں میری کیا بات ان سے مل۔ سوال کیا ہے کہ میں نے سوال کیا ہے کہ آپ کا تھوڑا طریقہ بات کو سمجھنے کا کافی حد تک ان سے ملتا جلتا ہے، آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ بات کہتے ہیں، مطلب کون سی بات ان سے ملتی ہے وہ بتائیں، مثلاً وہ جو یہ بات ٹھیک کر لینی چاہیے وہ میں ٹھیک کر لیتا ہوں۔ جی جی، مثلاً وہ جو یہ بات کہتے ہیں، جو اصول آپ نے ابھی اپلائی کیا ہے نا کہ ہم نے بات کو سمجھنا نہیں ہے، ہم نے سمجھے بغیر بس لفظوں پہ ہی رہنا ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو بنی اسرائیل جیسے آئے تھے کل، وہ جب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ان کے نام کے ساتھ لکھا کہ قرآن اترا تھا، تو ہم نے یہ بات نہیں ماننی کیونکہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، تو اس طرح تو پھر آپ کی اور ان کی تھنکنگ سیم نہیں ہے؟ میں بھی یہی کہتا ہوں، مجھ سے سنی یہ بات آپ نے؟ نہیں، لیکن آپ کی تھنکنگ جو مائنڈ سیٹ ہے، میری تھنکنگ ایسی ہے، لیکن میں انڈرسٹینڈنگ جو کتاب ہے قرآن مجید ہے وہ غور سے سنیں اور نہیں، انہوں نے کبھی حسینی صاحب جو ہیں وہ صحیح ٹرانسلیشن، وہ جو اسرائیل اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں قرآن، نہیں، وہ تو ٹوٹلی آف ٹریک ہے، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں کریں گے ہم حسینی صاحب کو۔ میرا خیال ہے میں نے قرآن سے تھوڑے سے بھی باہر نہیں جانا، میں نے تفسیر جو ڈیٹیل اپنے سے باتیں ایڈ نہیں کرنی، بالکل اس کے اوپر تفکر قبول نہیں کرنا، جو ترجمہ ہے بس اسے آگے نہیں میں نے جانا، وہ یہ فرماتے ہیں۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ وہ بن باپ پیدا نہیں، یہ لفاظ نہیں ہے تو میں نے نہیں ماننے۔ حضرت عیسیٰ آسمان پہ نہیں گئی، آسمان کا لفظ نہیں ہے تو میں نہیں مانتا آسمان پہ گئے ہیں۔ ان کی وفات کا ذکر ہے، فوت ہو گیا، توفی ہو گئی ہے تو میں مانتا ہوں وہ فوت ہو گئے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے نہیں، ایسی کوئی بات میں نے نہیں کبھی سنی۔ مطلب مجھے وہ قرار دے رہے ہیں کہ تمہارے اور ان میں کوئی فرق نہیں، تم ویسے ہی ہو۔ میں نے تو ایسی بات نہیں سنی۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کون سی بات ہے جو میرے اور ان کے درمیان کامن ہے، تو میرے عقائد تو وہ نہیں ہیں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم سے
जो बात लिखी हुई है वही माननी चाहिए, उसी पे मान लाना चाहिए, वही शरीयत की किताब है जैसे वो हदायत करती वैसे। इस बात की मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ, तो सिकर साहब उसकी इजाज़त पता नहीं देते हैं कि नहीं? नहीं, मैंने क्या इजाज़त देनी है वो तो। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ जी, वो तो उससे तफक्कर और तदब्बर जो है, ये जो आप कहते हैं कि नहीं ये हमने नहीं समझना कुरान मजीद अच्छा, मैं से। ये कहता हूँ, मैं कभी कहा है मैंने कि अभी इन्होंने कहा था ना, कि अभी आप कह रहे थे कि अल्फाज जो लिखे हुए बस वही लेने हैं, इसको आगे नहीं समझना है। मलिक साहब आप मदद करें, मैंने ऐसा कहा है कि तफक्कर नहीं करना, तदब्बर नहीं करना, बेवकूफ़ी और बेअकली से उनको पढ़ना है। साहब कहते हैं कि अपने से अल्फाज मत डालें कुरान की, बस ये कहता हूँ, लफ्ज़ी तर्जमा करें और जो एक्स्ट्रा है उसकी तरफ मत जाए। वो ऐसे लफ्ज ला के ना डालें जो उसमें मौजूद ना हो, बस इतनी बात कहता हूँ। तो ये बात, इसकी इजाज़त है या नहीं, ये बात समझने या ये बात इख्तियार करने की? बल्कि हुसैनी साहब तो बाज़ बात कहते हैं कि कुरान करीम जो है वो अरबी में उतरा है, इसका तर्जुमा ही नहीं करना चाहिए। जी ये ठीक है। हाँ वही ना, वही दो धारी तलवार बता लेते हैं। जहाँ पे इनका रेन हो कि मैंने बात को आगे लेके जाना है, तो बात वहाँ पे समझ लेते हैं, समझा देते हैं। जहाँ पे है कि नहीं आगे नहीं लेके जाना, तो वहाँ पे बस कहते हैं कि नहीं जी तर्जुमा नहीं करना है। मैं भी कहता हूँ डोले में ना फिर लेके जाते हो, स्लिप हो जाते हो, अथाह जो लेके जाते हो, वो उनका आर्ट है, वो ठीक है, अपना पढ़े लिखे आदमी है। हुसैनी साहब ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। रहमान साहब आ गए ने। ताहिर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। सैनी साहब की हाल है, ठीक हो? खैर जी अलहमदुलिल्लाह सब खैर है। बम्बास्टिक साहब नाल मुलाकात हुई ਤੁਹਾਡੀ कि नहीं? किहदे नाल है? बम्बास्टिक साहब ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी जी। अच्छा मैं ते असल च वो पहले कोई सुन रहा था ते उदों मैं जरा बिजी सी, तुसीं रिक्वेस्ट भेजी मैं नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੀ बहुत सारा ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। जी जी माजरत चाहना कि मैं, लेकिन मैं एक स्पेशल हुण तबसरा करना चाहना क्योंकि मैं काफ़ी देर सुनदा रहा ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਰਫ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਅਹੀਰ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰੂਕ ਹੈ, ਅਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲੇ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜੀ ਏ ਤੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਹੋਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਸ਼ਾਬਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੀ ਹੈ। ठीक हो गया। ये राई होता है साहब देखो ये तो पुत्र साईं दा वसा ना खाई या राई दा। देखो मेरी गल सुनो, सैनी साहब ਨੂੰ मैं इस वास्ते ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਇਹ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਲਕ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਖਲੂਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨੇਵੀ ਦੇ ਹੋ? ਨੇਵੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਵਿੰਗ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ। As a what? ਪਹਿਲੇ ਨੇਵੀ ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਹੋ? हाँ जी, जूनियर कमीशन। जूनियर कमीशन या मेरा कजन भी सबमरीन हुनी रिटायर हुआ, कैप्टन शकील। कबीर साहब? शकील अहमद। ओह अच्छा अच्छा। नहीं बहरहाल मैं तो क्योंकि मैं काफ़ी पहले का कोई 22-23 साल हो गए। या और वो गया सी नेवी की तरफों इंग्लैंड पढ़ने वास्ते, रॉयल कॉलेज ऑफ डार्टमाउथ। बल्कि 24 साल हो गए मैं रिटायर हुआ। अच्छा। तो मैं तो वो एक्चुअली यूएस सिप लैन आए थे
ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ US ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯਸਤੂਰੂ ਲੱਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਉਹ ਪਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਐਡਮਿਰਲ ਰੋਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਾਚੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਐਂਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਕਰਾਚੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਿਰਫ ਐਨੂਅਲ ਪਰੇਡ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। 23 ਮਾਰਚ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ। PNS ਕਾਰਸਾਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇ? ਹਾਂ PNS ਕਾਰਸਾਜ਼ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਾਦੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਵਰੀ ਚ ਹੋਣਾ ਕਬੱਡੀ ਚ? ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਕੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਰੌਗਮੈਨ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਮੈਂ ਫਰੌਗਮੈਨ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਹੀ ਹਾਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਰਸਾਜ਼, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰ ਨੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਾਲ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਡ ਵਗੈरह ਤੇ। क्या करते हो, कोई जरूरत नहीं जिक्र। नहीं कोई ऐसा जिक्र कोई क्लोज नहीं, वो मोटा मोटी गल मतलब इंसान होना अपना दसना भी मैं इंसान हाँ। ये असल च इन्होंने वो बहुत ही डेप्थ च हर सवाल करता हाँ ताए साहब ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨੇਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਲੋ ਰੇਟ। ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ वो इस तरह है कि वो ड्यूटी फ्री जो स्पेशल साहब जो गोल्ड लीफ होती है ना, जो नेवी के जवान जिनको सेलर्स कहते हैं वहां से लेके अफसर तक, मेरा हाल है उस जमाने में भी को 50 पैसे दी या 1 रुपए दी। ये गोल्ड लीफ जो ब्रांड है ये इसका तलक इंग्लैंड से है या किसी और मुल्क? आई थिंक इट इज अ ब्रिटिश ब्रांड। ब्रिटिश चीज है ये? अच्छा तो महंगा होता है गोल्ड लीफ, एक स्टेटस सिंबल होता है, सारे अफसर वही पीते हैं, लेकिन नेवी वालों को फ्री मिलता है ऑलमोस्ट। नहीं सिविलियंस के लिए ना, सिविलियंस के लिए इसका ताल्लुक पैसे से होता है। स्टेटस सिंबल समझा जाता है। हाँ बिल्कुल। गोल्ड लीफ पीने वाले बंदा जो है ना, वो मैं देखता कि मैं वैसे पींदा तो नहीं, लेकिन मैं देखता भी बड़े बंदे जनाब गोल्ड लीफ की डब्बी कट के स्पेशल और 2-3 लोगों करके फिर सारे अफसर पीते गोल्ड लीफ है, वो स्टेटस सिंबल है। हाँ जी, नहीं वो तो जाहिर है, वो तो फिर अलाउ जिसको जो चीज़ अलाउ है तो वो जाहिर है उधर कैंटीन वगैरह तो जाहिर है वो सब जूनियर यही करते हैं सारा कुछ, तो वो उसमें फिर यही होता था। मेरे भाई असल में टीचर में एक दफ़ा वो ज़्यादा ले गया, पता चला उन्होंने महीने में ही सारा कुछ ख़त्म कर दिया। मैं क्या ये आइंदा लाऊंगी तो मैंने फिर उनको मना कर दिया कि भाई आप फिर ओवर चीज़ है। मैं हालांकि फौज में नहीं था, मैंने भी बड़ी गोली। डॉक्टर साहब बोलो, तारी आवाज नहीं आई। हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं फौज में हालांकि नहीं था, लेकिन मैंने भी गोल्ड लीफ बहुत पी ली। नहीं वो तो मैंने कहा पहले ही कि वो स्टेटस सिंबल समझे जाता। हाँ जी नहीं, बड़ी शानदार सिगरेट है और हम ये तो ज़िमनन बात आ गई, हम छोटे थे जब नहीं थे नेवी में गए या देखते थे तो लोग डिफरेंट जो लोग थे वो ब्रांड इस्तेमाल करते थे। हाँ जी इसके मुतालिक तो ये मशहूर है कि जो गोल्ड लीफ रेगुलर पीने वाला बंदा होता है वो नंबर 2 पे जा ही नहीं सकता जब तक गोल्ड लीफ पिए ना। मैं वही कहा स्टेटस सिंबल बोल रहा था। हाँ जी
अच्छा जी, वैसे लेकिन अब सबसे ज्यादा 2 नंबर सिगरेट जो है ना वो गोल्ड लीफ ही बनता है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल है पाकिस्तान टोबैको कंपनी थी जो बनाती थी। हाँ जी, पाकिस्तान टोबैको कंपनी का जेलम की बात तरफ लोग पता क्या करते हैं, गोल्ड लीफ की डब्बी ले लेते हैं, सिगरेट दूसरे लेके उसमें भर लेते हैं। ये देखा, ये जो लोग जवान जो लोग मतलब शो मारने वास्ते करना पैंदा ना, शो मैंने बताया ना, शो मारना ये ज्यादातर लोग करते हैं। नहीं कराची च तुसीं जनाब सदर चले जाओ, उस जमाने च भी अज दा हुण मैनूं ही पता कि वो पुराना टीवी तुसीं अंदर लै जाओ, दोबारा दूसरी साइड तो कड्डो नवां जनाब, इंज बिल्कुल मार्कीट चेंज होएगा, डब्बा पैक। बिल्कुल काफी पुरानी गल है। ਸਾਡੇ ਆਮਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ